فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کنفیڈریشن آف مائنرٹی انسٹیٹیوشن ریاست تلنگانہ کی جانب سے KLN پرساد آڈیٹوریم، ریڈ ہلز، حیدرآباد میں زیر صدارت ایڈوکیٹ MS فاروق، زیر نگرانی عامر علی خان، بیسٹ اردو ٹیچرز ایوارڈ تقریب بیادگار ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر، روزنامہ سیاست منعقد کی گئیں، جس میں شہر حیدرآباد کے نامور معلم شاہد علی حسرت کو شعبہ تدریس میں بہترین خدمات انجام دینے پر بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شہر کے ماہرین تعلیم اور دیگر انجمنوں سے وابستہ معزز حضرات کی موجودگی میں بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ تقریب منعقد کی گئیں۔ واضح ہے کہ شاہد علی حسرت نے انتہائی قلیل مدت میں شعبہ تدریس میں نمایاں مقام پیدا کیا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو یا مدارس کی ضروریات ہو، غیر سرکاری تنظیموں سے نمائندگی ہو، اساتذہ کی تربیت ہو یا تربیتی ماڈیول کی تیاری ہو، TSAT کے ڈیجیٹل اسباق ہوں یا TET کے ڈیجیٹل اسباق ہوں یا DEO ڈیجیٹل لائبریری ہوں، غرض ہر جگہ ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ شاہد علی حسرت ننھی گیلری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مسابقتی امتحانات کی آن لائن مفت کوچنگ بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے استفادہ حاصل کر کے ہزاروں طلبہ مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے شروع کیے گئے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی FLN تھولی مٹو پروگرام میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور اردو زبان کے موڈیول اور ورک بکس مشقی پرچے کی تیاری میں ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکول سید خواجہ مکرم علی، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر چارمینار نہرو بابا محمد مقبول، ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز گولکنڈہ، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر خیرتباد سید نظام الدین لکشمن سم نے مبارکباد پیش کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے اساتذہ اکرام و یونین لیڈرز محمد افتخار الدین، محمد اسحاق، محمد عبدالرشید، محمد عبدالباری، کمال احمد، ایوب احمد ناصر، سید عمران اور دیگر منڈلوں کے اساتذہ اکرام نے بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ تمام ایوارڈ یافتگان کو اس موقع پر مہمان خصوصی کے ہاتھوں گل پوشی و شال پوشی کی گئی اور توصیف نامے مومنٹو سے نوازا گیا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے آج کلاس 10 اور کلاس 12 کے بورڈ امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ CBSE نے کہا ہے کہ 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات اگلے سال 15 فروری سے 13 مارچ تک ہوں گے، وہیں 12ویں جماعت کے امتحانات 15 فروری سے 2 اپریل تک ہوں گے۔ امتحانات صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک جاری رہیں گے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات ہندی کے ساتھ سنسکرت، بنگالی، تمل، تیلگو، گجراتی، مراٹھی، اردو کورس A، اردو کورس B، منی پوری اور فرانسیسی 19 نومبر کو ہوں گے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ ہندی کورس A، ہندی کورس B، انگلش کمیونیکیٹو، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر 26 کو، سائنس 2 مارچ کو، سوشل سائنس 7 مارچ کو، میتھمیٹکس اسٹڈیز 11 کو، میتھمیٹکس بیسک، کمپیوٹر ایپلیکیشنز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل 13 مارچ کو انٹیلیجنس آپریشن کیا جائے گا۔ ہندی الیکٹیو اور ہندی کور کا امتحان 19 فروری کو ہوگا۔ انگلش الیکٹیو CBSE، فنکشنل انگلش اور انگلش کور کے امتحان 22 فروری کو ہوں گے۔ 26 کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، 27 کو کیمسٹری، 29 کو جغرافی، 4 مارچ کو فزکس، 9 مارچ کو ریاضی، 12 مارچ کو فزیکل ایجوکیشن، پنجابی، بنگالی، تمل، تیلگو، سندھی، مراٹھی، گجراتی اور دیگر علاقائی زبانوں کے امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی طرف سے شروع کردہ خواتین کو RTC بس میں مفت سفر کی اسکیم کے خلاف کئی آٹو ڈرائیورز نے ریلی نکالتے ہوئے اس اسکیم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آٹو یونین لیڈروں کا کہنا ہے کہ مہالکشمی اسکیم کے ذریعے کانگریس حکومت کی طرف سے RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر فراہم کرنے کی وجہ سے آٹو چلانے والے افراد کے خاندان سڑک پر آ سکتے ہیں، ان کے ذریعے معاش متاثر ہوگا۔
ऑटो ड्राइवरों ने मंचिरियाल जिले के जनाराम में ऑटो, टाटा एस और जीप यूनियन के सदर नसीरुद्दीन और शेख बाबा की क़यादत में एक रैली निकाली। वो एक रैली की शक्ल में तहसीलदार के दफ्तर गए और एक याददाश्त नायब तहसीलदार राम मोहन के हवाले की। इस स्कीम की वजह से ऑटोज, टाटा एस, जीप ड्राइवरों के साथ साथ गैरेज और ऑटोमोबाइल डीलर्स भी सड़क पर आने की हालत में हैं। यूनियन लीडरान मोगेली पी प्रभुदास, डी शंकर, के राजना और दीगर ने रैली में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग तमाम ऑटो वाले जो हम लोग ये शेयरिंग ऑटो चलाते हैं, तकरीबन लेडीज का कारोबार ज्यादा था पर लेडीज का फ्री कर दिए, बहुत अच्छा करे। पर इतना करना कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये डीजल के गैस के रेटा कम कर दो और ऑटो के जो रेटा बढ़े हुए हैं वो कम कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो हम लोग किराए, अब मेरे साथी गाड़ी है, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं है, फिर भी जो भी है अल्लाह का करम है। पर दूसरों के गाड़ियाँ 400 कुत्ता दे के चला रहे, घर किराए का है, कैसा करना बोलो। गवर्नमेंट हुकूमत से ये चाह रहे थे हम लोग ऑटो वाले कि ये रेट कम कर दो, गैस के रेटा कम कर दो और जो सोमा ऑटो के रेटा कम कर दो। 400 500 कुत्ता बेचारे कैसा निकालेंगे बोलो। 400 500 कुत्ता देते फिर उसके बाद गैस का निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो। हमारी ये मुद्दा वाला है कि गवर्नमेंट से ये कांग्रेस से जो है रेवंती से ये है गुजारिश हमारी, ये रेडा गैस के कम करिए और जो तमाम ऑटो के रेडा कम करिए। क्या हमारा अच्छा करे, आप जो बस फ्री करे तो अच्छा करे लेडीज को और आवाम। अकबरुद्दीन ओवैसी अबूरी स्पीकर असेंबली ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अयादत की। केसीआर इस वक्त हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचे जहां उन्होंने केसीआर से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साबिक चीफ मिनिस्टर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वज़राए आला के नामों का ऐलान करने के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने हुक्मरान पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी के बारे में बात करने के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वजीर आला जात पात के मसावत को जहन में रखते हुए मुकर्रर किए गए हैं। मोदी जी अब राहुल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालिबे का असर है। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी राहुल जी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, मोदी जी भी अब उसे अपनाते हैं और उसे लागू करने के लिए काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का वजीर आला एक कबायली रहनुमा विष्णु देव साई को बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया जो ओबीसी रहनुमा है, और राजस्थान में एक ब्राह्मण रहनुमा भजन लाल शर्मा वजीर आला मुंतखब किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नामजद वज़राए आला आज वजारत आला के ओहदे का हलफ लेंगे, जिसमें वजीर आज़म मोदी समेत बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि अक्टूबर में बिहार हुकूमत ने जैसे ही जात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी के नताइज का ऐलान किया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लॉक की जानिब से मुल्क गीर जात पर मुबनी मर्दमशुमारी करने का ऐलान किया गया। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो कुल हिंद सतह पर जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराएं, क्योंकि ये कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के मुतालिबात में से एक हैं। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे एक शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 30 अगस्त का अपना हुक्म वापस ले लिया है, जिसमें कोचिंग इदारों में रात 8 बजे के बाद लड़कियों की क्लासेस पर पाबंदी आयद की गई थी।
اسپیشل سیکریٹری اکھلیش کمار مشرا کی دستخط شدہ نیا حکم سابقہ رہنما خطوط کی وسیع پیمانے پر تنقید کے بعد آیا ہے۔ یہ ہدایت نامہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے پچھلے رہنما خطوط کو منسوخ کر کے نئی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے سلسلے میں تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کیمروں کی تنصیب کو 100% یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کیمرے احاطے کے داخلی اور خارجی راستوں پر، کلاس رومز کے اندر اور باہر نصب کیے جائیں گے۔ اداروں کے مرکزی دروازے اور ہاسٹلز پر گیلریاں، برآمد درس گاہیں وغیرہ لگائی جائیں گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں بالخصوص کوچنگ سینٹرز میں طالبات کے لیے علیحدہ بیت الخلاء کو یقینی بنایا جائے گا۔ 30 اگست کو لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ لڑکیوں کے لیے رات 8 بجے کے بعد کلاسز کا انعقاد نہ کریں۔ اس حکم نامے کو، جسے اب منسوخ کر دیا گیا ہے، میں کہا گیا تھا اگر لڑکیاں رات 8 بجے کے بعد ان کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں چلتی ہوئی پائی گئی جہاں وہ پڑھ رہی ہیں تو ان کے خلاف تعزیراتی کارروائی کی جائے گی۔ نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں بہت سے طلباء نے احتجاج کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور 30 اگست کے آرڈر پر سوالات اٹھائے تھے۔ راشٹریہ راجپوت کرنی سینا کے قومی صدر سکھدیو سنگھ گوگامیڑی کے 5 دسمبر کو جے پور راجستھان میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے وقت نوین شیخاوت نامی تاجر کے علاوہ ان کا گارڈ اجیت سنگھ بھی گوگامیڑی کے ساتھ موجود تھے، جو اس فائرنگ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اسی وقت سے وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن اب انہوں نے بھی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اجیت سنگھ نے اسپتال میں آخری سانس لی۔ سکھدیو قتل کیس کے واحد چشمدید گواہ اجیت سنگھ بدماشوں کی فائرنگ کے دوران سکھدیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حملہ آوروں کی فائرنگ میں سکھدیو کو بچانے کی کوشش میں اجیت کو بھی گولی لگی۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں سوائمان سنگھ اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ آج رات ان کا انتقال ہو گیا۔ مہادیو بیٹنگ سٹے بازی ایپ کیس کے 2 اہم ملزمین میں سے ایک روی اپل کو دبئی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دبئی پولیس نے یہ کارروائی ای ڈی کی اپیل اور انٹرپول کے جاری کردہ ریڈ نوٹس کی بنیاد پر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق روی اپل کو گزشتہ ہفتے دبئی میں حراست میں لیا گیا تھا اور ای ڈی کے اہلکار اسے ہندوستان بھیجنے کے لیے دبئی کے حکام سے رابطے میں ہیں۔ بھارت میں چھتیس گڑھ اور ممبئی کی پولیس اپل کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں۔ وہیں ای ڈی مہادیو بیٹنگ ایپ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی جانچ کر رہی ہیں۔ روی مہادیو ایپ کیس کے اہم ملزم سورو چندراکر کا ساتھی ہیں۔ مہادیو بک ایپ بیٹنگ کے لیے آن لائن پلیٹ فارم مہیا کراتی ہیں۔ ہندوستان میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن یہ دوسرے ممالک میں جاری ہے۔ چھتیس گڑھ کے رہنے والے چندراکر اور اس کے ساتھی روی دبئی سے اسے چلاتے ہیں۔ ان دونوں کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کر دیا گیا تھا۔ سورو چندراکر پہلے رائے پور میں ایک جوس سینٹر چلاتا تھا۔ اس کے بعد وہ سٹے بازی میں ملوث ہو گیا۔ سورو اور روی کے پاس 6,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی دولت ہونے کا شبہ ہے۔ بڑی مقدار میں نقدی حوالے کے ذریعے دبئی بھیجی گئی ہیں۔ ایجنسیوں کو شبہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دبئی سے مہادیو بک ایپ چلانے میں داؤد ابراہیم گینگ نے مدد کی ہے۔ کرناٹک راج بھون کو بم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ کل رات تقریباً 11 بجے نامعلوم شخص نے پولیس کو فون کر کے یہ اطلاع دی کہ راج بھون میں بم دھماکہ کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی پولیس نے فوری چوکسی اختیار کی اور راج بھون کے پاس سیانتی انتظامات میں مزید چوکسی کر دی گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو میدان میں اتارتے ہوئے تلاشی لی گئی۔ پولیس نے کہا کہ 9 یونٹ کے ساتھ راج بھون کے علاوہ آس پاس کے تمام علاقوں میں تلاشی لی گئی۔ بعد ازاں یہ اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ پولیس فون کال کرتے ہوئے دھمکی دینے والے شخص کی تلاش کر رہی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کے حق میں مظاہرین نے امریکی سینٹ کی عمارت کے اندر احتجاج کیا۔ رائٹرز کے مطابق مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کے بجائے اندرونی مسائل کو ترجیح دیتے ہوئے ہاؤسنگ اور بچوں کی دیکھ بھال پر فنڈز خرچ کریں۔ مظاہرے کے منتظمین میں یہودیوں کی ترقی پسند تنظیم جوئش وائس فار پیس اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ US کیمپین فار
पैलेस्टिशियंस रॉयट्स शामिल थे। पुलिस ने सेनेट की इमारत में होने वाला एहतजाज बंद करवाते हुए दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन जंगबंदी के हक में नारे लगा रहे थे और उनकी शर्ट पर जिंदगियों पर खर्च करो के अल्फाज लिखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि 51 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरे में शामिल समाजी ग्रुप अडाला जस्टिस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर का कहना है कि मारने और इंसानी जिंदगी को तबाह करने के लिए फंडिंग फराहम करने से किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा, बल्कि नफरत बढ़ेगी और जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनेट को हमारे मुतालिबात की अस्करियत पसंद को फंड करना बंद करें और जिंदगी पर खर्च करें, उन पर गौर करना चाहिए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली हमलों में 18,205 अफराद हलाक और 49,645 जख्मी हो चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।